हेलो पिलामाने वेलकम टू द स्टडी चैनल पाठ टाइम को आवे पाठ टाइम चैनल रे आमे कोन पढुचे हिस्ट्री हिस्ट्री आज का टॉपिक होची कोन आज का टॉपिक होची सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री गला टॉपिक रे आमे पढिथिले सोर्स को केमिति भाग करा जायछि ओके सोर्स को केमिति कोन भाग करा जायछि लिटरेरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉरेन अकाउंट सोर्स से विषय आमे डिस्कशन करथिले आजिकार आम डिस्कसन करवा कौन विषय में आम हूँ लिटरेरी सोर्स उपरे डिस्कसन करवा डिटेल डिस्कसन करवा लिटरेरी सोर्स उपरे केमती कौन सोर्स हमको कौन इनफॉरमेशन प्रोवाइड करुच्ची ओके तेणु जी आग को देख लिटरेरी सोर्स कौन कौन टाइप रो लिटरेरी सोर्स आम पाखे अवेलेबल अच्छी से विषय आम डिस्कसन करवा ओके देख लिटरेरी सोर्स को मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करा जाए कौन कौन गोटे हूँ रिलीजियस लिटरेचर ओके सेकेंड हूँ सेकुलर लिटरेचर थर्ड हूँ फॉरेन अकाउंट रिलीजियस लिटरेचर कौन रिलीजियस लिटरेचर हूँ धार्मिक जोटा धार्मिक भावना जहाँ सहित जड़ित अच्छी जो लिटरेचर ताकू कहला रिलीजियस सेकुलर कौन सेकुलर हूँ कौन सी धर्म को नुहे सी रहा सेकुलर आ फॉरेन अकाउंट हूँ वैदेशिक ओके वैदेशिक बरणी जहाँ सब रहा ताकू कहला फॉरेन अकाउंट बोली ओके बंडे बताले लिटरेरी सोर्स को आम तीन भाग में विभक्त कर रिलीजियस लिटरेचर सेकुलर लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट ओके देख सोर्स कौन बोले आम पढ़ी सोर्स हूँ से जिनस जी कि आमको गोटे इवेंट बाबद आमको इनफॉरमेशन देता है कौन सी गोटे इवेंट पास्ट जोटा घटी था विषय इवेंट इनफॉरमेशन आमको देता है तेणु सोर्स हूँ कौन दैट गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट इवेंट ऑफ पास्ट ओके देख सोर्स को केते भाग विभक्त कराई सोर्स को तीन भाग विभक्त कराई कौन कौन गोटे हूँ लिटरेरी सोर्स आर्कियोलॉजिकल सोर्स गोटे हूँ फॉरेन सोर्स तापर लिटरेरी सोर्स को पुणी केते भाग विभक्त कराई तीन भाग में गोटे हूँ रिलीजियस सेकुलर आ गोटे हूँ संगम ओके रिलीजियस कौन रिलीजियस हूँ रिलीजियस को पुणी तीन भाग विभक्त कराई कौन कौन ब्राह्मणिकल है बुद्धिज्म जैनिज्म ओके तो यही विषय आम डिटेल देखी देखी जीवा आउ थे देखीदा देख सोर्स को तीन भाग विभक्त कराई लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन है लिटरेरी हूँ जोटा लिटरेचर आमको मिले आर्कियोलॉजिकल हूँ माटी खनन जोटा मिले और फॉरेन हूँ फॉरेन अकाउंट मानकर फॉरेन ट्राभेलर जो मैंने से बरणी जहाँ आमको मिले ओके लिटरेरी सोर्स तापर आम यार लिटरेरी सोर्स को देखा लिटरेरी सोर्स को कौन तीन भाग विभक्त कराई गोटे हूँ रिलीजियस धार्मिक सेकुलर जोटा धार्मिक नुहे आ संगम हूँ जोटा हूँ आमर कौन संगम एज मुझे इंडिया रो साउथ रे चोल चेर आ पांड्या तीन टा राज्य थे से जो लिटरेचर से समय गढ़ी उठी से किसी मात्रा सेकुलर थिला किसी मात्रा रिलीजियस थिला दुईटा मिसिकी थिला तेणु ताको संगम भी कहुला ओके संगम लिटरेचर तापर रिलीजियस को ये जो रिलीजियस आसला से रिलीजियस को पुणी तीन भाग में विभक्त करागला ये तीन भाग ओके कौन कौन ब्राह्मणिकल बुद्धिज्म और जैनिज्म आज आम ये ब्राह्मणिकल रिलीजियस सोर्स को डिटेल पढ़ा कौन कौन आमको मिली केमिति मिली ओके देख रिलीजियस सोर्स ब्राह्मणिक युवा हूँ आम विभिन्न प्रकार रिलीजियस सोर्स ओके वेद रहा उपनिषद रहा पुराण रहा बुद्धिस्ट टेक्स्ट रहा अर्थशास्त्र रहा जैन टेक्स्ट रहा ओके देख रिलीजियस रो आम ए ब्राह्मणिकल को आम पढ़ुचे ओके रिलीजियस सोर्स रो ब्राह्मणिकल ये को आम डिस्कस करुचे आजिकार पॉइंट हूँ ये ब्राह्मणिकल कौन देख ब्राह्मणिकल हूँ प्रथम हूँ वेद ओके वेद कौन देख वैदिक लिटरेचर को दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ श्रुति गोटे हूँ स्मृति श्रुति कौन श्रुति हूँ जोटा को आम शुणी शुणी मन रखिले ओके शुणी शुणी जोटा को मन रखिले आ स्मृति जोटा को आम लेखिकी मन पकईकी लेखिकी मन रखिले तेणु श्रुति हूँ जोटा शुणिकी आउ स्मृति हूँ जोटा आम
ମନେ ପକେଇକି ଲେଖିଲେ ତାକୁ କୁହାଗଲା ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୁତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି? ଶ୍ରୁତି ରହିଲା ସଂହିତା। ସଂହିତା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଂହିତା ହେଉଛି ବେଦ ଯୋଉଗୁଡ଼ା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପନିଷଦ। ତାର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା ଶ୍ରୁତିରେ? ଶ୍ରୁତିରେ ରହିଲା ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପନିଷଦ। ସେମିତି ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା? ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲା ସ୍ମୃତି ସୂତ୍ର, ହେଲା ସ୍ମୃତି, ଏପିକ୍ ବା ମହାକାବ୍ୟ ଆଉ ପୁରାଣ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ସ୍ମୃତିରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ? ଯେଉଁ ବେଦିକ ଲିଟରେଚର, ଓକେ, ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ୁଛେ, ଏଇଟା ବେଦିକ ଲିଟରେଚର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁଟା, ସେଟା କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ସେଟା ହେଉଛି ଏମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି। ଓକେ, ଶ୍ରୁତି ଆଉ ସ୍ମୃତି। ଶ୍ରୁତି କ'ଣ? ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଶୁଣିକି, ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଲେଖିକି। ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପନିଷଦ, ହେଲା। ଆଉ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ସୂତ୍ର, ସ୍ମୃତି, ମନୁସ୍ମୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ମନୁସ୍ମୃତି, ତାପରେ ଯଜାବଳକ ସ୍ମୃତି, ଯାହା ସବୁ ସ୍ମୃତି ରହିଲା। ତାପରେ ଏପିକ୍ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ, ଆଉ ପୁରାଣ ହେଉଛି ପୁରାଣ ଯେଉଁଟା ଆମର। ଦେଖ ବେଦ, ବେଦ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ବେଦ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଟା 4ଟା ବେଦ, ଋଗ୍ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସମବେଦ, ଅଥର୍ବବେଦ। କ'ଣ ରହିବ? ବେଦ କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? 4 ପ୍ରକାର। ଋକ୍, ଯଜୁର, ସମ, ଅଥର୍ବ। ଓକେ, ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଇସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖ, ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏଠି, ଗୋପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହଁ, ଏତରିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ଟେକ୍ସର ସୋର୍ସ। ଓକେ, ମନେ ରଖ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋପଥ, ଶତପଥ ଆଉ ଏତରୀୟ, ଏଇଟା ଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ସୋର୍ସ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାପରେ ଅରଣ୍ୟକ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା, ଅରଣ୍ୟକ ମାନେ ବଣରେ ଯେଉଁ ବସିକି ଯେଉଁଟାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସେଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟକ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟକ ପୁସ୍ତକ। ଓକେ, ତାପରେ ଉପନିଷଦ। ଉପନିଷଦ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ବସିକି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉପନିଷଦ। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପନିଷଦ। ଓକେ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେକ୍ସଟର 4 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ସେ 4 ପ୍ରକାରରୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୁତି କହୁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୁତି କହୁ, ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ଅଛି। ଏଇ 4 ପ୍ରକାରକୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲେ, ବେଦ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପନିଷଦ। ଓକେ, 4ଟା ଗଲା। ତାପରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଦେଖ, ସ୍ମୃତିରେ ପଢ଼ିବା ବେଦାଙ୍ଗ। ସ୍ମୃତିରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ବେଦାଙ୍ଗ, ବେଦର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଅଙ୍ଗ, ସେଗୁଡ଼ା କେତେ ପ୍ରକାର? ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ଜ୍ୟୋତିଷ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ। ଓକେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଦିକ କଲଚର ପଢ଼ିବା, ସେ ସମୟରେ ୟା ଉପରେ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବେ ଖାଲି ସୋର୍ସ ଆକାରରେ ପଢ଼ୁଛେ, ତେଣୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ସ୍ଲାଇଡ୍ ସେଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖି ରଖି ଯିବା। ଓକେ, ବେଦାଙ୍ଗ ତାହେଲେ କ'ଣ? 6 ପ୍ରକାର ବେଦାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ମୃତିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ବେଦାଙ୍ଗ। ଓକେ, 6 ପ୍ରକାର ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ। ଓକେ, ବେଦାଙ୍ଗ ପରେ ଆସିଲା ସ୍ମୃତି। ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଏଇସବୁ ସ୍ମୃତି। ଦେଖ, ଏଇଟା ମନୁସ୍ମୃତି, ପରାଶର ସ୍ମୃତି, ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଓକେ, ମନୁସ୍ମୃତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସ୍ମୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମୟର ରୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନୁ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ମନୁସ୍ମୃତି ଲେଖିଥିଲେ, ପରାଶର ଯିଏ ଋଷି ଥିଲେ ସେ ପରାଶର ସ୍ମୃତି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଯେଉଁ ଋଷି ଥିଲେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ମହାକାବ୍ୟ। ମହାକାବ୍ୟ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ, ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ଓକେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ ଏବଂ ଭଲସେ ପଢ଼ିବା ବେଦିକ କଲଚରରେ। ଓକେ, ଏବେ କେବଳ ସୋର୍ସ ଇଏରେ ପଢ଼। ଓକେ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖି ନେଇଥାଉ। ମହାକାବ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ? ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ? ରାମାୟଣ ଆଉ ମହାଭାରତ। ଓକେ, ତାପରେ ପୁରାଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ପୁରାଣ ସବୁ ଏଇଟା ରହିଛି? ବାୟୁ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ। ଓକେ, 108ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି ଟୋଟାଲ। ଓକେ, ଦେଖ, ଏଇଟା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ।
मन रख समस्त। ओके, तेणु हिस्टोरिकल सोर्स को आम बर्तमान किसी आकार में जापारे केमती कौन डिविजन कराई आउ हिस्टोरिकल सोर्स आम कौटा आज पढ़ीदे। आज आम हिस्टोरिकल सोर्स जो रिलीजियस सोर्स सेटा को आम डिस्कसन करदे विभिन्न चित्र आकार आम देखीदे। जार जब किसी डाउट रहा मेसेज करिए। थैंक यू।